अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 में जज़्म के कवाइद को पढ़ेंगे। कुरान पाक में जज़्म 40,000 से ज़्यादा मरतबा है। इसका मतलब ये है कि आज की क्लास के ज़रिए कुरान पाक के 40,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। ये जो सबक है, इतना सा सबक, सिर्फ इतना सा सबक अगर अच्छी तरह से समझकर याद कर लिया तो इतने से सबक की बुनियाद पर कुरान पाक के 40,000 से ज़्यादा हरूफ को पढ़ना सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखें लिखा है, इस अलामत को जज़्म कहते हैं। इस अलामत को जज़्म कहते हैं। 6 मरतबा पढ़ेगा। ये जो हर्फ है बा, बा के ऊपर ये वाली जो अलामत है, इस अलामत को जज़्म कहते हैं। अब आप इस अलामत को देखिएगा और देख कर पढ़िएगा, जज़्म जज़्म जज़्म। 6 मरतबा पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है, जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। जज़्म का दूसरा नाम सुकून है। इसे भी 6 मरतबा पढ़िएगा। तो यहाँ पर बा के ऊपर ये वाली जो अलामत है, इस अलामत को जज़्म भी कहते हैं और इस जज़्म का दूसरा नाम है सुकून, यानी इसके दो नाम हैं, जज़्म और सुकून। अब यहाँ पर देखें लिखा है, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। अब इसे 6 मरतबा पढ़ेगा। आपने पढ़ा, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो अलामत है जज़्म, ये जज़्म जिस हर्फ के ऊपर भी आ जाए उस हर्फ को साकिन कहेंगे। जैसे ये जज़्म यहाँ पर बा के ऊपर है तो ये जो बा है, इस बा को साकिन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर जज़्म मीम के ऊपर है तो इस मीम को भी साकिन कहेंगे। यहाँ पर जज़्म मीम के ऊपर है तो ये जो मीम है ये भी साकिन है। तो ये जो जज़्म है कुरान पाक में 40,000 से ज़्यादा मरतबा है। आप देखिए कि ये पारा नंबर 3 है और पारा नंबर 3 की ये पहली 8 लाइनें हैं। इन 8 लाइनों में ये जो रेड कलर के निशानात हैं, ये निशानात जज़्म को जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, ये रेड कलर का निशान और इसके नीचे जज़्म मौजूद है। यहाँ पर भी रेड कलर का निशान और इसके नीचे भी जज़्म मौजूद है। यहाँ पर भी जज़्म और यहाँ पर भी जज़्म मौजूद है। तो ये जो जज़्म है, जिस हर्फ के ऊपर भी आ जाए उस हर्फ को साकिन कहेंगे। जैसे यहाँ पर आइन के ऊपर जज़्म है तो इस आइन को साकिन कहेंगे। यहाँ पर मीम के ऊपर जज़्म है तो मीम साकिन है। यहाँ पर आइन के ऊपर जज़्म है तो आइन साकिन है। यहाँ पर आपने पढ़ा, जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। यकीनन इसका मतलब आपको मालूम हो चुका है। अब यहाँ पर देखें लिखा है, साकिन हर्फ अपने से पहले, साकिन हर्फ अपने से पहले। 6 मरतबा पढ़ेगा। मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है। 6 मरतबा पढ़ेगा।
یہاں پر لکھا ہے ساکن حرف اور یہاں پر لکھا ہے متحرک حرف۔ ساکن حرف کا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو چکا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہاں پر جزم میم کے اوپر ہے تو یہ میم ساکن ہے، یہاں پر جزم با کے اوپر ہے تو یہ با ساکن ہے۔ یہ جو لکھا ہے متحرک حرف، متحرک حرف کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 3 میں پڑھا تھا۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ تو یہاں پر با اور با کے اوپر حرکت موجود ہے تو یہ جو با ہے یہ متحرک ہے۔ اسی طرح یہاں پر با کے نیچے حرکت موجود ہے تو یہ با بھی متحرک، یہاں پر با کے اوپر حرکت یعنی پیش موجود ہے تو اس با کو بھی متحرک کہیں گے۔ تو یہ جو آپ نے پڑھا ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میم ساکن ہے اس میم ساکن کو اس سے پہلے والے کاف متحرک حرف سے ملائیں گے تو ہی یہ میم ساکن پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو میم ساکن ہے اسے اگر پڑھنا ہو تو اس سے پہلے والے ہا متحرک حرف سے ملائیں گے تو یہ میم ساکن پڑھا جائے گا۔ جیسے اس لفظ کو میں پڑھوں گا 2 مرتبہ، آپ سنیے گا کہ یہ دونوں حروف ملا کر پڑھے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف میم پیش کم، کاف میم پیش کم۔ اسی طرح یہاں پر ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے، ہا میم پیش ہم، ہا میم پیش ہم۔ تو ساکن حرف کو جب بھی پڑھیں گے اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر ہی پڑھیں گے۔ آج کلاس نمبر 4 میں جو سبق آپ نے پڑھا، اس سبق کے ذریعے کلاس نمبر 5 میں قرآن پاک کے 20,000 سے زیادہ حروف کے بارے میں سیکھیں گے کہ جنہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن کلاس نمبر 5 میں ان 20,000 سے زیادہ حروف کے بارے میں جو آپ نے سیکھنا ہے وہ تب آپ سیکھ سکیں گے جب کلاس نمبر 3 اور کلاس نمبر 4 کا سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ اگر کلاس نمبر 3 اور کلاس نمبر 4 کا سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوا تو کلاس نمبر 5 میں قرآن پاک کے 20,000 سے زیادہ حروف کے بارے میں سیکھنا پھر مشکل نہیں رہے گا۔ اور کلاس نمبر 4 میں جو سبق پڑھا اسے یاد کرنے کے لیے اس سبق کو صرف 25 سے 30 مرتبہ پڑھیے گا۔ 25 سے 30 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ سبق یاد ہو جائے گا۔ جب آپ اسے یاد کر چکیں تو یہ کلاس نمبر 3 میں سبق پڑھا گیا تھا، اس سبق کو بھی کم از کم 15 سے 20 مرتبہ پڑھ لیجئے گا تو یہ سبق بھی آپ کو مزید پختہ ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید پڑھیں گے کلاس نمبر 5 میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔